Tadi saya sempat menjelaskan tentang af'ole gusaste. Tadi yang ditanyakan sama Bapak Ubed, ya. Pak Ubed mentanyakan antara bahasa formal dan bahasa informal dari af'ole gusaste. Fi'il atau kata kerja yang kita singkat, bisa kita persingkat. Ya. Misal dustam, ya. Dustam tetap jadi dustam. Baik dia formal maupun informal tetap jadi dustam. Oke. Kemudian dustat. Formalnya dustat, tapi informalnya jadi dustet. Ya. Dustat, formalnya, informalnya jadi apa? Jadi dustet. Dustet. Oke. Dustash. Dustash, formalnya dustash. Ya, kemudian informalnya jadi dus tish. Ya. Oke, dus tish. Kemudian dustemon. Dustemon. Ya, tetap formal maupun informal tetap jadi dustemon. Nah, maaf. Ini formalnya, informal jadi dustemun. Dustemun. Ya, dustemun. Dustetan. Oke, dustetan. Dustetan jadi dustetun. Dustetun. Oke, dusteshan jadi dusteshun. Ya, gitu ya Pak Ubed ya. Nah, tasyakur. Kata dus di sini bisa berubah, bisa berganti, bisa ganti. Ya, bisa ganti dengan kata-kata lain seperti baroda, oke, seperti muallim, ustad, oke, bisa berganti-ganti, bisa berubah, oke. Oke. Lanjut Pak Ubed, nggak apa ya? Balik. Suara saya ada? Balik, lanjut, siap. Suara saya nggak ada ya? Suara Pak Ubed yang nggak. Oh, suara saya yang keluar. Baik. خب یا خب میریم توی آشپزخانه ببینیم چیا هستش. در آشپزخانه چه لوازمی معمولا خانم ها استفاده میکنن ya, karena dapur itu merupakan tempat di mana biasanya para خانم ها ya, ibu-ibu atau ya خانم ها در اونجا بیشتر فعالیت میکنن. ببینیم که در آشپزخانه چه چیزهایی موجود هست، چه چیزهایی وجود داره ya. Di dapur biasanya ada barang apa saja. Kita lihat di sini, ini cuma sebagai contoh saja, nanti bisa kita tanya juga dari ibu-ibu yang ada di kelas ini, biasanya apa yang didapati di dalam dapur ya. آشپزخانه. Okay. Di آشپزخانه، در آشپزخانه یخچال هست. در آشپزخانه یخچال هست. در itu di, آشپزخانه dapur, یخچال هست. Ada apa? Ada kulkas. یخچال artinya kulkas. Okay. Ada microwave. Microwave. Okay, microwave. Microwave. Okay. اجاق گاز. در آشپزخانه اجاق گاز هست. در آشپزخانه اجاق گاز هست. اجاق گاز bisa juga. اجاق گاز.
در آشپزخانه اجاق گاز هست. Di dalam dapur ada kompor. Kompor. در آشپزخانه کابینت هست. در آشپزخانه کابینت هست. کابینت. Oke, kabinet artinya kitchen set. Kitchen set. Oke. در آشپزخانه ظرفشویی هست. در آشپزخانه ظرفشویی است. Oke, artinya ظرفشویی di sini artinya wastafel. Oke, ظرفشویی, tempat mencuci. Zarf itu artinya dengan sendirinya artinya piring-piring atau beling-beling yang ada di dapur. Ya, bisa gelas, bisa piring, bisa mangkok yang terbuat dari kaca. Oke, zarf. Syui di situ artinya mencuci. Tempat mencuci piring-piring. Ya. Jadi di situ zarf syui artinya wastafel. Ya, zarf syui. ماشین لباسشویی. ماشین لباسشویی. Ya, mesin لباسشویی di sini artinya adalah Mesin cuci. Mesin cuci, betul. Mesin cuci. در آشپزخانه ماشین لباسشویی هست. Okay. صندلی. در آشپزخانه صندلی هم هست. در آشپزخانه صندلی هم هست. Di dalam dapur, di dapur juga terdapat apa? Kursi. Sandali artinya kursi. Dar آشپزخانه میز هم هست. Di dapur ada juga meja. Oke, meja. Ya, nanti Bu Lis bisa ngarahin biasanya selain yang ada kita sebutkan di sini, dapur biasanya ada apa aja? Pisau, piring. Pisau, ada piring. Pisau itu Pak, yang penting pisau. Oh, pisau ya. Pisau artinya dalam bahasa Farsi disebut choku. Oh, coku. Coku kif ya, pisau tajam. Kif? Kif bukan? Kif tas. Kif itu tas. Oh iya, tas. Ya. Sarung pisau berarti ya. Sarung pisau. Ya. Sarung pisau. Coku apa ya? Sarungnya apa ya? Bingung juga sarungnya apa. Cari yang benda lain. Galon Ustaz. Air, Galon. tempat air. Ya. Tempat air apa? Jerigen apa? Ceret. Ceret. Panci, ceret. Ketsri. Ceret itu ketsri buat nuang air. Ketsri. Tipot ya, tipot gitu ya. Ya, tipot. Nulisnya gimana? Ketsri. Ini tulisannya ada di atas ini. Ketsri. Bacaannya ketsri. 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 خب در آشپزخانه چی هست؟ Pertanyaan gini, dar آشپزخانه چی هست? Apa yang ada di dalam dapur? Dar آشپزخانه چی هست? Bukan cheese ya, Ustaz? Cheese itu apakah? Kalau apa? Nah, di dapur ada apa? Nah, ya kan? Di dapur ada apa? Jadi chi hast. Nggak bisa kita singkat cheese. Cheese itu Piring gelas apakah? apa ya? Piring-piring, gelas-gelas gitu. Panci-panci. Ya, piring kalau kita spesifikkan jadi bushkob. 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 Livan. Bushkob piring. Bushkob piring. Livan gelas. Oke. Wajan. Qoblame. Qoblame.
Qoblame. Qoblame. Oke, khob. Kita lanjut bergerak ke sisi lain bagian rumah, yaitu otoke khob, kamar tidur. Oke, otoke khob. Di kamar tidur, dar otoke khob چی هست؟ در اتاق خواب چی هست؟ خب ببینیم در اتاق خواب چی هست. اتاق خواب کولر هست. در اتاق خواب کولر هست. در اتاق خواب کولر هست. AC. Di kamar tidur ada AC. Oke. اتاق خواب بخاری دارد. Saya berusaha untuk menggunakan beragam kalimat-kalimat yang pernah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke. اتاق خواب بخاری دارد. اتاق خواب بخاری دارد. Pemanas. Pemanas ruangan ya. Bukan water heater, tapi pemanas ruangan. Heater saja. Satu pemanas ya. Betul. Ada cooler, ada bukhari. Cooler itu AC ketika musim panas, bukhari itu pemanas ketika musim dingin. Oke? اتاق خواب ساعت هم دارد. اتاق خواب ساعت هم دارد. Ya. Kamar tidur juga memiliki jam. ساعت هم دارد. اتاق خواب ساعت هم دارد. خب در اتاق تخت هست. تخت هست. در اتاق تخت هست. تخت artinya ranjang, tempat tidur. Oke. در اتاق خواب کمد هم هست. در اتاق خواب کمد هم هست. کمد. Lemari. Lemari pakaian. Bale. Nah, علاوه بر اینها در اتاق خواب چی هست؟ Selain dengan yang kita sebutkan tadi, di kamar tidur ada apa? Meja rias. Yes. Oke. Meja rias apa? Meja rias. Hop. Mize zinati. Mize zinati. Mize zinati. Ya. Meja untuk berias. Kaca gitu ya? Ya, kaca. Oine. Kaca. Oine. Kalau kita sebut kaca yang bagus, gimana, Bu? Bagus itu kasyang. Kita sifati oyene dengan bagus. Gimana kira-kira? Bagus tuh apa? Jamil. Kasyang. Kasyan. Oyine kasyan. Oyene ye kasyang. Oh iya, oyene ye. Oyene ye kasyan. Oyene ye kasyang. Kenapa pakai ye? Ada ye di situ karena oyene. Kata oyenenya berakhiran dengan huruf h bulat. Oyene ye. Oyene ye kasyang. Kok selain kalau itu? Kasani apa? Kasane ye. Maksudnya kasyani itu apa? Biasanya kan ada kasyani gitu. Orang Iran suka ada namanya Oh, kasyan. nama. Itu nama. Oh, beda ya dengan kasyan ya. Koshon. Koshon itu salah satu kota di Iran, ya. Dan ada huruf tambahan ya di situ menunjukkan orang tersebut berasal dari kota Kasyan. Koshon, betul. Jadi koshoni. Pernah kita belajar di pertemuan pertama ahle kojoi, betul? Ya. Ahle kojoi. Nah, ini. Ahle kojoi koshoni. Ahle koshonam. Ya. Kalau itu pakai ahle, tapi kalau ahlenya kita nggak pakai, kita buang ahlenya, jadi
Koshoni am. Koshoniam. Aku berasal dari kota Koshon. Koshoni am. Gitu ya, coba ya. Hop. Oke, kita beranjak ke Ochoke Paziroi. Kita bergeser lagi dari tempat rumah itu, kita bergeser lagi ke Ochoke Paziroi. Ochoke Paziroi artinya adalah kamar, ruang kamar, ya ruang tamu. Ruang tamu. Ochoke Paziroi. Ochoke Paziroi artinya ruang tamu. Oke? Di ruang Berarti tamu, Pak Ziroi tamu ya, Zat? Paziroi itu lebih ke menjamu. Kalau kita letterlek ya. Ochoke Paziroi jadi ruang menjamu. Paziroi sendiri itu artinya menjamu. Ochoke Paziroi secara menyeluruh artinya ruang tamu. Oke? خب در اتاق پذیرایی چی هست؟ Ya, di dalam در اتاق پذیرایی تلویزیون هست. تلویزیون هست. Paziroi. Division khas. Oke. Di kamar di ruang tamu ada TV. اتاق پذیرایی تلفن دارد. اتاق پذیرایی تلفن kamar ruang ada در اتاق پذیرایی Oh, berarti Farsi. هست atau dar Berarti Farsi itu karpet ya, Zat? Ya, karpet. Farsi artinya karpet. Farsh. Bukan Oh, Farsi ya. Farsh. Oke, farsh. Farsh. Karpet. Oke. Kemudian ada mobile. Mobile. Bacaannya cuma talafuznya jadi mobile. Oh, dari bahasa Farsi itu ya. Mebel. Mobil. Oke. Kemudian ada Sofa, parde. Sofa, mebel atau yang lain semacam itulah ya. Parde. Gorden. Ya, tirai. Gorden. Tirai bisa. Parde. Parde. Tarde sama barde. Ya, itu pakai tarde. Jauh ya. Parde sama barde. Yang satu artinya gorden, yang satu artinya budak. Oke? Oke. خب الان بر این چیزها اتاق پذیرایی چی دارد؟ Selain dengan ini, kamar ruang tamu terdapat apa saja? Memiliki apa saja? Cidarat? Cukup, Ustaz. Cukup. Oke, kita minimalis. Oh, minimalis. Oke. Hop. Lanjut. Oh, lampu, okay. Ustaz, lampu. Oh, lampu. Ya, masa gelap-gelapan? Misbah. 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 Oh, iya, bahasa Arab ya. Ya, kalau lampu dalam bahasa Farsi disebut cherog. Cherog atau juga lamp. Lamp. Lebih familiar dengan lamp ya. Iya. Lamp. Kita beranjak ke bagian lain, yaitu das Shui. Ya, das Shui.
Das Shui. Das Shui. Das Shui. Das Shui. Kamar Das Shui mandi. artinya kamar mandi. Oke. Oyene hast. Artinya Shui itu. Kemudian dar das Shui minimalis juga ya, jangan tidak usah ditambahin ya. Itu Ustaz, bak kalau di Indonesia itu pakai ya Coba, bak atau ember. Ember ya. Ember itu dalam bahasa Farsi disebut saya Won. lupa ingat ya. Won. Won, oh ya won. Won itu lebih ke ini apa? Sona. Tempat kita sona di hotel-hotel itu diisi air. Oh. Nah itu won disebutnya won. Oh nganu ta. Satel. Oh ya Satel. Satel. Iya, bisa juga. Saat lebih bushke itu lebih ke yang lebih tinggi. Bushke. Kalau sat itu lebih ke tong. Satle oshkol, tong sampah. Terus تخانم شیخا ببخشید. Boleh. Bale. Bushke itu lebih ke ini apa? Ember yang tinggi ukurannya. خب سوالی هست اینجا؟ سوال هست؟ سوالی دارید شما دوستان؟ Ustaz, berarti tadi kalau pakai rumus yang aku kamu itu tadi Ustaz, yang Betul? mau itu berarti tinggal kayak contoh ya Ustaz ya. Ranjangku berarti gimana Ustaz bacanya? Tahtum. Temon. Tahtam. Ya. Oh iya sih fathah ya. Oh iya ya, tahtam. Ranjangku gitu. Ya, ranjangku. Tahtam. Ya. Semangat ya. Seru ini. Satu. Tahtam. Ya. Kalau mebelku apa, Pak? Meblam. Moblam. Oh, moblam. Moblam. Oh, iya, moblam. Moblam. Ya. Kalau ranjangnya atau enggak, kalau karpetnya Pak Ubed. Apa? Karpetnya Pak Ubed. Farshe Ubed. Oh, Farshe Ubed. Ya, tapi kalau kita nyebutnya Ditambahin karpetnya, Harshe. karpet beliau, ya. Jadi Farshish. Ya. Farshish. Atau farshash. Farshash Haji Ogo Ubed. Ya, farshe kalau ada namanya enggak perlu pakai apa shash, tapi farshe Ogo ya Ubed. Ya, Oh. tapi kalau mau nyebut beliau farshe karpet beliau ya, karpet beliau atau karpetnya farshash. Ya.
Gitu ya Pak Syarul ya. Siap. Hop. Pak. Fahmi di soal lihas ada pertanyaan? Hop. Nah, yahchol kojos. Nah, pertanyaan yang sekarang yang biasa dipertanyakan seputar dengan isi rumah tadi, ya. Yahchol kojos. Yahchol kojos. Di mana posisi kulkas? Yahchol kojos. Kojos artinya di mana? Ya, yahchol. Asfashone. Paskone Ovari. Nggak pakai Yahchol. nggak pakai kata sambung di loh, Ustaz. Yahchol oshpaskhonas kalau kita atau kulkas ada di dapur yahchol dar oshpaskhonas. Tapi kalau kita mau jawaban singkat aja, yahchol kojos oshpaskhonas. Kone. Oshpaskhonas. Oshpaskhonas. Ya. Yahchol Karya. kojos. Ya, yahchol kojos. Jawaban panjangnya. Kalau jawaban pendeknya, yahchol kojos jadi oshpaskhonas. Pas. Ya. Komod kojos. Kumut. Komod. Kumut. Utok. Mana kumut? Utok. Utok khobe. Ya, utok. Utok kobe. Utok khobe. Oh, kumut lemari. Komod dar utok khobast. Komod dar utok khobast. خب sekarang hole kojos. Hole kojos. Hole. Oleh. Oh, taswi. Dar Das. daswi. Dar das cui ya. Oleh dar daswi. Dardas. Hole dar das. Kujo Betul. itu- Kojo di mana? Kojos di mana? Kujos di mana dia ya? Di mana dia? Kojo as gitu dia. Kojo as dipersingkat jadi Manakah? kojos. Lanjut. Lanjut. Masih semangat? Semangat. 45. Semangat. Hop. Ya, sekarang ini tentang angka tadi kemarin kita sempat sudah bahas kan tentang angka. Perlu kita ulangi? Saya rasa nggak perlu. Perlu Perlu. juga. Hop. Ya, Soalnya ya. lupa. Angka 1 sampai 10 ingat? Ingat ya. Ingatlah. Oke. Coba disebutin. Angka 1 sampai 10. Ada yang tahu? Ada yang ingat? Iya, Ya. Ustaz. Sebut. Yek, do, se, cohor, panjo, sis, hap, has, na, dah. Yek, do, se, chor, panch, shish, haft, hash, nuh, dah. Ofarin. Oh, Nuh ya. Nuh ya Kena. bacanya. Tapi nuh. Hop. Nah, di sini kalau kita ingin menyebutkan bilangan, ya, kalau itu kan angka tadi ya. Oke, itu kita angka. Tapi kalau kita mau nyebut bilangannya, ya, 1. Ya, Itu 1, ya, 2. bilangan ya. Ada 1, ada 2, ada 3. Oke. Itu biasanya pakai ini, ada to, tambahan to di situ. Ada tambahan kata to. Angka, kemudian ada tambahan to. To. Ya. Menyebutkan jumlahnya, bilangannya. Ya, bilangannya. Kalau yek, kecuali ada yek ya. Kecuali yek angka 1, ya, kita nggak bisa sebut ada tambahan to di situ. Ya. Ya.
Kalau nyebut cuma satu, ada satu. Ya, kita nggak bisa pakai yek tambahan to, tapi yek done. Yek done. Yek done. Tulisnya gimana? Ini. Tulisannya di sini. Yek done. Satu biji. Satu biji. Yek done. Ya. Kemudian kalau angka 2 Setelahnya. sampai setelahnya itu kita bisa tambahin to di situ. To Ada artinya apa, 2. Ustaz? To itu bilangan, untuk bilangan saja. Ini maksudnya tobakoh ini ya? Tob, Bukan, itu tabake, beda. Tobacco, tabake. tembakau. Oh, to yang atas. Ya. To Contoh, itu Ustaz, contoh, Ustaz. ya contoh Yang kita pakai nanti to. masuk ke contoh. Oh ya. Ya. Seperti di sini. خانه شما چند تا اتاق خواب دارد؟ خانه شما چند تا اتاق خواب دارد؟ چند تا. Ya, ada چند تا اتاق خواب دارد. Ada berapa? Ada berapa Kamar kamar tidur yang ada di rumah di rumah Anda? Atau rumah Oke. Anda ada Ada berapa kamar tidur? Oke. Shumo chanto utok. خانه شما چند تا اتاق خواب دارد؟ Canto itu apa, Ustaz? Canto itu berapa? Tapi Oh, iya. berapanya Berapa? tuh bilangan ya. Oh. Berapa biji? Bilangan di sini biji, berapa biji? Kayak berapa? Bukan berapa usia, tapi berapa Chansole. Ya nggak bisa itu. Ya. Kalau untuk usia kita nggak bisa pakai canto. Oke. Canto sol nggak bisa. Itu sama sekali nggak bisa diterima. Cuma cansol bisa. Tapi kok untuk ini, untuk benda, ya itu kita bisa sebut to, jumlahnya, bilangannya. Oke. خانه شما چند تا اتاق خواب دارد؟ Rumah Anda memiliki berapa kamar tidur? Seta. Ada 3. Tiga. C itu 3. Ada tambahan to untuk menyebutkan bilangannya, bijinya. Seta. Ya. Seta. Ya. 3 ruang. Ya, 3 kamar tidur. آشپزخانه آنها چند تا صندلی دارد؟ آشپزخانه آنها چند تا صندلی دارد؟ 6 تا. 6 تا. Shisto. اوکی. راه پله شما چند تا پله دارد؟ راه پله شما چند تا پله دارد؟ Ini Apa tuh? Isuaseto. agak bingung ini. Ada roh pelle, ada pelle. Roh pelle itu tangganya, pelle itu anak tangga. Oh, Ya. roh Roh pelle pelle itu tangganya, pelle Canto. itu anak tangga. Ada berapa anak tangga yang ada di jalanan tanggamu? Ya, pisto seto. Pisto seto. Pisto waseto. seto. Bisto seto. Nggak Oh, bisa. iya. Wa-nya Iya, itu iya, nggak iya. bisa kita baca Iya, wa, iya. tapi o. Kemarin ya. Bisto seto. 20. Berapa? 20. 23. Betul. Iya, 23. آفرین. 23 تا. 23. خب شما چند تا مداد دارید؟ شما چند تا مداد دارید؟ Anda punya berapa pensil? Yek Yek. done. Yek done. Nah, kenapa? Khusus 1. Ya, khusus untuk Khusus satu satu. kita tidak bisa pakai yekto, tapi yekdone. Karena yekto punya arti apa? Tunggal. Esa. Yekto. Khodoye yekto. Oh. Tuhan yang Oh, satu-satunya. esa.
Yekto di sini artinya Oh. esa, tunggal. Ya, Berarti sama kayak orang Jawa ya. kenapa? Menjawab. Satu-satunya tok gitu. Oh, tok. Pak Syahrul yang bisa Satu jawab tok. tuh. Siapa Pak Syahrul? Benar Pak Syahrul? Iya benar. Cocok. Dari bahasa Parsi berarti ya. Satu tok. Ya, satu tok. Yekto. Yekto artinya esa, tunggal. Tapi yektone satu biji. Ya, makanya kita nggak bisa pakai yekton. Hop. Ada pertanyaan? Belum. Paham berarti ya? Mudah-mudahan. Hop, injo guftugu has man Dakhunam guftugu bat, cuma akan bacakan dialog ini, conversation ini, guftugu. Ya, kita biasakan bahasa Parsi aja ya. Guftugu. Guftugu ada percakapan. Percakapan antara dua orang. Oke? Simak, saya akan bacakan. خانه شما چند طبقه چند تا نبیسن چند طبقه است خانه شما چند طبقه است rumah Anda berapa lantai ya rumah Anda berapa lantai dua tabake dua lantai tabake artinya lantai طبقه بالا چند تا طبقه بالا چند تا اتاق خواب دارد طبقه بالا چند تا اتاق خواب دارد lantai atas ada berapa kamar tidur seta ada 3 پذیراییتان کجاست پذیراییتان کجاست Nah, ini paziroi. Ya, paziroi itu ruang tamunya. Ya. Ada ton di situ, tambahan ton. Ton kembali kemana? Ada yang tahu? Oh, iya. Ton. Ke shomo, betul. Ton itu kembalinya ke shomo. Oke. Paziroi ton kojos. Ruang tamu Anda di mana? پذیرایی اتاق پایین است. پذیرایی طبقه پایین است. پذیرایی طبقه پایین است. طبقه lantai. Ya. Atau floor. پذیرایی طبقه پایین است. Ruang tamu berada di lantai bawah. Oke. Parking ham darid. Parking ham darid. Ada garasi? Ada garasi? Nah, parking nadarin. Tidak ada garasi. Oke. Mau nyoba? Pak Syahrul mau nyoba? Oke. Atau Khanum Lis mau nyoba? Ya, insya Allah. Ya, silakan. Saya yang hitam boleh atau boleh kan? Khone hitam ya. Shuko Chan Oh, Bake As. Du Tobake. Tabake Bolo Chan To. Khop sama khub beda ya? Oh iya, khop. Tabake Bolo Chan To Utok Khop Darat. Sehto. Pajero Iton Kujos. Pajero Tobako Poin. Bayon. Tabakiye Poin. Tabakie poin. Parking ham dorat. Nah, parking nadorim. Parking nadarin. Afarin, das ist schon mal
Hop, ada lagi mau nyoba? Saya Ustadz, ada barengannya enggak? Ya, ada yang membarengi Bapak siapa namanya? Nah, Ubed. Oh, Pak Ubed atau yang lain? Pak Arif, Pak Syaib, Ubed hilang. atau Khanum Syekhah? Boleh. Ya, Farmit. Saya yang hitam ya. Oke. Honai Shumo Chan Tabakehas Du tabake. Tabake Bolo Canto Utok Hub Dorat Seto. Paziroyeton Kajes Suara saya ya? Kajosat Ujos. Paziroye Kujos. tabake poin as. Parkingham Dorit نه پارکینگ نداریم. پارکینگ نداره. دست شما درد نکنه، خیلی خوب خوندید. متشکرم. خواهش میکنم. Hop. Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ustadz tanya Ustadz, Boleh. kalau apa samping kanan, samping kiri, terus kemudian depan belakang itu gimana Ustadz? Misalnya letaknya kulkas di samping dapur seperti itu Ustadz. Oke. Kita akan masuk juga di situ nanti. Nih, di sini nih. Nah, posisi ya. Kita akan masuk juga. Bentar ya, Pak ya. Hop. Kita ini dulu. نشانه اضافه. Ya, نشانه اضافه. نشانه اضافه itu adalah huruf tambahan yang kita tadi sebutkan ya. Kalau suatu kata itu berakhiran dengan alif dan wawu ya, dan juga hak bulat ya, dan hak bulat ya, kita ada tambahan huruf ya, betul? Ingat? Masih ingat? Iya. Ingat. Ya, oke. Hop. Tetapi ya, tapi kalau kata tersebut ya, kata tersebut tidak berakhiran dengan 3 huruf tadi, tidak berakhiran dengan huruf alif, wawu, dan hak bulat, ya, huruf ezofenya atau neshone ya ezofenya kata atau ya huruf tambahannya itu adalah kasroh. Huruf ezofenya adalah kasroh, tambahannya, kata tambahan atau huruf tambahannya adalah kasroh. Kitabe Hussein, Kitabe Hussein. Dari Kitabe Hussein ini kira-kira artinya apa? Bukunya Husain. Bukunya Hussein. Afarin. Divore buland. Divor dinding, bulan tinggi. Dinding yang tinggi. Dinding yang tinggi. Oke. Jadi kadang kita bisa artikan kasroh itu yang, kalau sifat ya. Ya, kalau sifat kita bisa artikan kasroh itu sebagai yang, dinding yang tinggi. Tapi kadang juga hanya biasa kepemilikan. Kitabe Hussein. Bukunya Hussein. Kitabe Hussein. Ya, Kitabe Hussein. Kemudian kalau suatu kata itu berakhiran dengan alif dan wawu, contohnya gini. Bano. Bano. Bano itu tukang. Tukang. Bano. Kemudian kita tambahkan ke kata sifat. Javon. Muda. Oke. Tukang yang muda. Jadi bano ye javon. Bano berakhiran dengan huruf alif. Makanya kita perlu tambahan huruf ya. Bano ye javon. Oke. Doneshju. Kata doneshju berakhiran dengan huruf wawu. Oke.
Kemudian kita mau sambungkan, kita memberikan sifat kepadanya sebagai kata sifat mehrabon, artinya baik hati. Doneshju, mahasiswa yang baik hati. Jadi doneshjuye mehrabon. Doneshjuye mehrabon. Oke. Kemudian khone. Khone berakhiran dengan huruf ha. Ha bulat. Oke. Khone. Kemudian kita mau sambungkan suatu sifat kepada rumah tersebut. Rumah yang besar, rumah yang indah, misal rumah yang kita kasih sifat apa saja. Karena kata khone itu berakhiran dengan huruf ha bulat, maka kata tambahannya adalah ya sebenarnya. Tapi di sini ada hamzah. Hamzah. Ya. Tapi dalam grammar yang terbaru, ya, grammar atau EYD yang terbaru di Iran, itu hamzah sudah nggak berlaku lagi, tetapi ya yang berlaku. Jadi khoneye dalam penulisan saja ya, khoneye bozorg. Tapi dalam segi Lebih arti, mudah. ya sama. Dalam segi penulisan saja, kalau yang lama khoneye, ya khone itu cuma dikasih hamzah saja di atas. Nah. Tadi ya, yang di atas itu. Gimana? Yang di atas itu hamzah ya, bukan domah gitu ya. Hamzah itu. Hamzah. Nggak kelihatan. Oh, Iya, ini hamzah ini. Hmm. Itu menurut EYD yang lama. EYD yang baru pakai iya tetap. Oh, pakai iya. Khoneye, ya. EYD yang baru ya. Ini EYD yang baru pakai iya. Tapi haknya tetap dicantumin. Hone ye gitu, enggak? Iya, betul. Haknya Tetap ada haknya. Haknya tetap ada. Madrese ye gitu ya. Ya, madrese ye. Hasan, gitu. Hasan. Hasan itu apa? Hasan itu nama. Oh, berarti sekolahnya Hasan. Sekolahnya Hasan, betul. Hop. Cantik. Oke. Nah, sekarang masuk ke posisi yang tadi ditanyakan sama Bapak siapa ini, saya nggak ada namanya. Hop. Ja'be itu artinya kotak ini ya. Ja'be. Ja'be. Kotak. Ja'be. Kotak. Oke. Kita mau melihat posisi bola itu berada di bagian mananya kotak itu. Ya. Di sini bolanya berada di mana? Berada di bawah kotak. Bawah. Betul? Nah, kotak di bawah di sini disebut zir. Zir. Oke. Ada tambahan kasroh di situ. Jadi zire ja'be. Zire ja'be. Zire ja'be. Di bawahnya kotak. Zire ja'be. Kemudian di atasnya. Ya. Di atas yang nempel ya ini ya. Di atas yang nempel kepada kotaknya itu. Jadi ruye ja'be. Ruye ja'be. Ruye ja'be. Di atas yang masih nempel. Terletak. Ya. Yang masih nempel. Ruye ja'be. Kemudian pushte ja'be. Belakang. Pushte ja'be. Pushte ja'be. Di belakang. Oke, di belakang kotak. Kemudian joloye ja'be. Jolo. Depan. Jolo depannya. Mukanya. Kata jolo juga berakhiran dengan huruf waw. Makanya ada tambahan ya di situ. Joloye ja'be. Oke. Birune ja'be. Birune ja'be itu luar.
Tidak ada di dalam tapi di luar. Birune jabe, di luar kotak. Di sini tuye jabe atau dar Dalam. di dalam. Kenore jabe. Kenore Di samping. jabe. Samping. Mau kanan mau kiri sama. Kenor, samping. Nggak ada spesifikasi kanan dan kirinya. Samping saja. Beine jabe, di antara. Oh, Di antara. Ya, Baina. baina. Baina atau beine. Dalam bahasa Parsi, talafuznya beine. Beine jabe. Orang versi nggak bisa ngomong A, Ustaz ya? Kok banyak yang E? Ya, kalau Biar mereka baca Latin ya, kalau mereka baca Latin ketemu huruf A itu, biasanya dibaca O. Oh, Gitu. Namanya Arif, makanya namanya Bapak Arif itu disebut Orif. Orif. Enggak? Oh iya. Sering-sering begitu, Iya, Ustaz. Orif. Bapak Arif jadi Orif. Tetapi kalau Bapak Syahrul Ramazan ya, itu tetap pakai A karena udah Oh, khusus itu, udah Ustaz. familiar. Udah familiar itu kan dari bahasa Arab. Itu Iya, Syahrul Ramazan. Jadi nama istimewa. Bapak nggak berubah di situ. Oh, gitu ya. Bapak siapa ya? Admin Zoom tadi yang nanya posisi letak. Hop, kita masuk ke Tes. tes ya. Mau ngerjain ini? Saya Baca aja. lebih ke baca sih. Saya lebih enaknya ke baca. Ya. Baca. Baca dulu ya. Tanpa saya baca bisa nggak? Ada yang baca ini? Tes. Satu Tes, Kak Ubed. paragraf gitu, Ustaz. Suara saya belum keluar ya? Ada apa Satu Ubed? baris. Ada. Ismiman. Iya. Sebelum saya baca, ada yang mau baca? Jangan semua, Ustaz. Satu baris aja, Ustaz. Ya, satu baris. Saya dulu, Ustaz. Ya, Bapak Syahrul. Baris pertama. Ismiman alias. Man ahli Turki Hastam wa 32. Bistose. 23. Istuse. Mistuse Soledora. Hone. Nah, ini tadi Honie. Man yek otoke Padiroi. Siapa? Paziroi. Utoke Paziroi. Otoke tamu. Padiroi. Ya. Baris kedua. Lumayan. Makasih. Baris kedua. Ada? Yek ashishone duto dosui. Wayek hamom dorat. دو تا اتاق خواب، یک آشپزخانه، دو تا دستشویی و یک حمام dorat. دارد. بله، خیلی ممنون خانم لیست. Terus ya? Betul. Terus lanjut apa? Utok badiro imo hole bozok as. Amo utok hubho apa ini? Khayli bozorg nist. Yek ozo utok hubho kenor bajiro I wa utok hob. Apa ini Ustaz? Digar. Kenor. Oh, digar. Digar kenor hamom as. Kone yemo hayot zibo iham dorat. Der hayot
Deh Ustaz, nggak bisa nih. باغچه بزرگ. در حیات باغچه بزرگ Parking. terkib wadus syawi kucak wujude dorat. بله. Bagcoyemo kenor parking wadus hoye as. Apa tadi Ustaz? در باغچه. Dar bokce kolhoye karman Kermes. kermes kita belum belajar ya? Kermes. Merah. Belum ya? Oke. Belum. Nanti kita masuk juga pada warna-warna. Dar bokce kolhoye karmes wazad wujud dorat. Kenor hayot yek hut wayek Estakhr. oh Estakhr. wayek estakhr itu apa? Kolam renang. Kolam. Ada kata sifat setelah Wayek estakhr. Jadi ada tambahan kucak. kasroh. Oh, Iya. Gimana bacanya Ustaz? Estakhre kucak. Estakhri kucak ham wujud dorat. Man asreho beh hoyot mi oyam. Wakenor kolhoye zibo. آفرین. خیلی خوبه. خیلی خوب خوندید. دست شما درد نکن خانم لیس. Ya. Saya akan bacakan ya. Coba simak baik-baik. Saya berusaha pelan bacanya agar bisa diikuti nanti. اسم من علی است. اسم من علی است. من اهل ترکیه هستم. من اهل ترکیه هستم و 23 سال دارم. خانه من یک اتاق پذیرایی، 2 تا اتاق خواب، یک آشپزخانه، 2 تا دستشویی و یک حمام دارد. اتاق پذیرایی ما ada kasrohnya ada banyak. اتاق پذیرایی ما خیلی بزرگ است. Bukan buzurg. Enggak bisa buzurge. Ya. اما اتاق خوابها خیلی بزرگ نیست. اما اتاق خوابها خیلی بزرگ نیست. یکی از اتاق خوابها کنار پذیرایی و اتاق خواب دیگر کنار حمام است. خانه ما حیات زیبایی هم دارد. در حیات باغچه بزرگ، پارکینگ و دستشویی کوچک وجود دارد. دستشویی کوچک وجود دارد. Ada tambahan kasroh di situ karena ketemu sifat. دستشویی کوچک وجود دارد. باغچه ما کنار پارکینگ
و دستشویی است. شوی است. در باغچه Dan گل‌های قرمز و زرد zat وجود دارد. tinggal. کنار حیاط یک حوض و یک استخر کوچک هم وجود دارد. من عصرها به حیاط می آیم. و کنار گل‌های زیبا درس می‌خوانم. درس می‌خوانم. بله. خب saya artikan alias menahlah saya artikan ya. Anda sudah paham? nama saya Esmeman alias, namaku adalah Ali. Nama Ali. saya adalah Ali. Man ahli Turkiye hastam. Saya Saya berasal dari Turki. و 23 سال دارم dan berusia 23 tahun. خانه من یک اتاق پذیرایی. Rumah saya ada یک اتاق پذیرایی 1 ruang tamu 2 اتاق خواب 2 ruang kamar tidur 1 آشپزخانه 1 dapur 2 دستشویی 2 kamar mandi و 1 hammam دارد dan 1 kamar yang buat mandi aja, khusus mandi aja دارد. اتاق پذیرایی ما خیلی بزرگ است. ruang tamu kami sangat kecil. sangat besar, besar. Bozor ya. اما اتاق خوابها خیلی بزرگ نیست. Tetapi ruang tamu atau kamar tamu ya, اتاق خوابها, kamar tidur karena ada ho di situ jamak berarti. خیلی بزرگ نیست, tidak begitu besar. خیلی بزرگ نیست, tidak begitu besar. یکی از اتاق خوابها کنار پذیرایی. Salah satu dari kamar tidurnya. Salah satu dari tempat kamar tidurnya berada di samping کنار پذیرایی, samping ruang tamu. و اتاق خواب دیگر dan kamar tidur lainnya, digar itu lainnya. Kamar tidur lainnya کنار hammam است, di samping kamar mandi. خانه ما حیاط زیبایی هم دارد. Rumah kami juga ada taman yang zibo. Zibo itu indah. Indah. Zibo iham dorat. Rumah kami juga memiliki 1 taman yang indah. در حیاط باغچه بزرگ پارکینگ و دستشویی کوچک وجود دارد. Di taman itu terdapat apa? Terdapat taman buat nanam ya, buat tanaman. Bokce itu taman yang buat nanam tumbuh-tumbuhan. Ya. Parking garasi, badashui kucak, dan juga kamar mandi yang kecil. Oke. باغچه ما کنار پارکینگ و دستشویی است. Taman kami berada di samping parkiran atau garasi dan kamar mandi و دستشویی است. در باغچه گل‌های قرمز و زرد وجود دارد. در باغچه گل‌های قرمز و زرد وجود دارد. Di taman itu terdapat
Bunga berwarna merah, kermez warna merah, zard vazard. Zard warna kuning, merah dan kuning. Dan kuning. کنار حیات یک حوض و یک استخر کوچک هم وجود دارد. Di samping taman, ya, di samping taman bermain. Di hayat ini taman bermain. Di samping taman bermain, yek hose, satu kolam kecil. Kolam kecil tuh ini nih, hose. Ini disebut hose. Yek hose va yek estakhr kuchak wujud darat. Estakhr itu kolam renang. Kolam renang yang kecil wujud. Man asrho be hayat mi oyam. Saya setiap asrho. Kenapa pakai ho? Kenapa pakai ho? Karena dijamak, asarnya dijamak jadi setiap asar. Kalau kita mau nyebut setiap asar, ya kita bisa jamaknya. Asrho, setiap asar. Oke, behayot mi oyam. Setiap asar saya mendatangi taman bermain, hayot. Pergi ke taman. Ya. Va kenar gulhay ziba dars mikhonam. Dan belajar, dars mikhonam, belajar di samping bunga-bunga yang indah. Gulhay ziba, bunga-bunga yang indah. Gulhay ziba. Indahnya mana Ustaz? Zibo. Zibo. Indah zibo. Gul bunga. Oh, hoye hidup. Hoye tanda jamak. Bunga-bunga. Bunga-bunga. Gul hoye zibo dars mikhonam. Dars mikhonam, belajar. Oke. Ada pertanyaan atau mau nyoba lagi membaca? Hunamnya itu belum ya, belum paham ya. Oh, ini mikhonam nanti kita akan masuk pada Mioya mikhonam ya. ya, betul. Itu adalah kata kerja mudhari. Kata kerja mudhari, fi'le mudhari. Karena selama ini kita masih belajar tentang has, dorat, ya kan, sol, itu kan nanti kita bertahap. Nanti ini teksnya ya, teksnya nanti terlalu terlalu jauh dia. Ya, nanti kita akan belajar. Gimana Pak Ubed? Butuh banyak latihan ini masih. Betul. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya, makanya pelan-pelan di sini. Kata kerja yang mudhari itu nanti kita akan belajar di kemudian hari nanti, soal di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya. Ada pertanyaan? Tipsnya, Ustaz. Tips apa, Pak? Baca. Ini kan semuanya kan hampir tidak ada harokat ya. Membaca kira-kira yang prediksi apakah misalkan kasroh apa, kalau U jarang ya, ya biasanya kasroh sama A, I apa A gitu. Nah itu dari mana nih? Misalkan ini kan utako, jiwon, daras. Utok ya. Top. Ya, tipsnya apa ya? Tipsnya harus Biasa. banyak latihan, dibiasakan. Nggak ada, soalnya nggak ada aturan. Kalau di bahasa Arab mungkin ada aturan ya, ada aturan wazan yang mengatur cara bacanya. Oke? Tapi kalau dalam bahasa Persia itu nggak ada wazan yang mengatur cara bacanya. Jadi kita harus terbiasa. Jadi harus benar-benar kita pernah dengar. Iya, benar-benar pernah dengar kata tersebut, sehingga kita bisa benar melafalkannya juga. Kalau mengira-ngira susah ya? Kalau mengira-ngira, kemungkinan salahnya banyak. Pasti salah ya. Salahnya banyak. Kalau nggak pernah dengar pasti salah.
Harus ke Iya. native ya, ke native begitu. Betul. Nah, saya nanti akan berusaha kirim dialog-dialog atau conversation yang ada dalam bahasa Farsi juga. Siapa namanya, Pak Syaib kalau nggak salah itu nge-share di channel Telegram. Karena saya dapat dialog-dialog itu dari Telegram juga, sehingga Pak Syaib kayaknya saya lihat waktu itu di grup Telegram memberikan channel tersebut, sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu bisa merujuk ke situ untuk cara bacanya. Nanti saya juga berusaha untuk kirim ke WhatsApp juga, dialog-dialog pendek juga. Begitu, Pak. Nggak ada tips yang lain sih, Pak. Tipsnya harus biasa dengar. Listeningnya harus kuat. Kadang-kadang ada kesenjangan ya antara ngomong sama nulis gitu ya. Nah, itu yang membedakan adalah bahasa formal dan bahasa informal. Iya. Ada bahasa formal, ada bahasa informal. Yang biasa untuk percakapan itu bahasa informal, ya. Dialog-dialog itu biasanya bahasa informal, tetapi dalam penulisan itu bahasanya formal. Nah, ada sedikit perbedaan, ada kesenjangan, ada jarak antara bahasa formal dan bahasa informal. Iya. Gitu. Kalau begitu dibanyakin reading aloud kali ya. Nah, betul. Baca keras gitu ya, Pak. Itu Ya. Ustadz. Suara lantang. Nggak apa-apa salah, jadi kita belajar kan. Salah tempatnya manusia. Nggak apa-apa. Saya juga pertama salah-salah, tapi akhirnya dibenarkan oleh native-nya sendiri, oleh orang yang mengetahui. Hop, pertemuan kita sudah selesai sepertinya. Kalau ada pertanyaan, kami persilahkan. Kalau tidak ada, kita akan tutup. Tidak ada pertanyaan? Ini nggak dibaca lagi Ustadz ya yang atas ya. Percakapannya. Percakapan. Bentar, saya Ada yang ibu-ibu. oh ini. Yang mana? Yang ada Oh ibu-ibu. ini ya. Canto. Television. Ya. Saya bacakan ya. Terakhir ya. Saya Ya, bacakan. خب چند تا تلویزیون و یخچال توی خانه داری؟ چند تا تلویزیون و یخچال توی خانه داری؟ من 2 تا تلویزیون و 1 یخچال دارم. 1 تلویزیون بزرگ توی پذیرایی، 1 تلویزیون کوچک هم توی اتاقم. شما چطور؟ من هم 1 یخچال بزرگ و 3 تا تلویزیون دارم. 3 تا تلویزیون دارم. 3 تا تلویزیون؟ آره. 1 تلویزیون بزرگ توی پذیرایی، 1 تلویزیون کوچک توی اتاقم و 1 تلویزیون کوچک هم طبقه بالا. طبقه بالا. سرتیکن چند تا تلویزیون و یخچال توی خانه داری؟ Ada berapa TV dan kulkas yang ada di rumah kamu? من 2 تا تلویزیون و 1 یخچال دارم. Saya punya 2 TV dan 1 kulkas. 1 تلویزیون بزرگ توی پذیرایی، 1 TV besar. Yang besar di
ruang di ruang tamu. tamu. یک تلویزیون کوچک هم توی اتاقم dan satu Satu televisi TV kecil yang kecil juga ada di di ruanganku. kamarku, ruanganku bisa. شما چطور؟ Anda bagaimana؟ من هم یک یخچال بزرگ و 3 تا تلویزیون دارم. Saya juga Saya punya satu kulkas kulkas besar 3 تا dan 3 dan 3 TV. 3 TV. 3 تا تلویزیون dengan nada bertanya, dengan nada heran. 3 تا تلویزیون؟ آره. یا یک تلویزیون بزرگ توی پذیرایی، 1 TV besar di ruang tamu, یک تلویزیون کوچک توی اتاقم، 1 TV kecil di kamarku, و یک تلویزیون کوچک هم طبقه بالا, dan 1 TV kecil juga ada di lantai atas, bawah. bolo Lantai atas. Bolo atas. Iya. Bolo. Oh. Oke. Mau nyoba? Mau dicoba, Bulis? Terakhir. Yang mana, Ustadz? Sama siapa ya? Pak Ubed, mau nyoba, Pak Ubed? Pak Ubed. Yang mana? Tadi kurang dengar. Pas azan. Yang percakapan ya? Ya, ini percakapan antara 2 orang. Coba Bulis. چند تا تلویزیون و یخچال توی خانه داری؟ Mando television wa yek yokchol doram. Yek television berizuye bozore toye baziroi yek television kucak ham toye utokam. Shoma shitore من هم یک یخچال بزرگ و 3 تلویزیون دارم. Se no sito television آره یک تلویزیون بزرگ توی پذیرایی، یک تلویزیون کوچک توی اتاقم و یک تلویزیون کوچک هم طبقه بالا. طبقه بالا. آفرین. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. Ya. خیلی ممنون. Terima kasih Bapak Ubed dan Khanum Melis. Hop, waktu udah habis. Ada pertanyaan? Cukup Ustaz. Ustaz Mahdawi nanti ikut acara di ICC Ustaz. Hari apa? Hari ini ya? Iya. Malam ini. Lihat waktu insya Allah saya direktur yang isi ya, Joko Mutaki ya, yang isi ya. Joko Mutaki. Ya nanti silaturahim saat ketemu. Boleh, boleh. Tulis berangkat. Siap, insya Allah. Siap Pak Syarul, insya Allah. Ya, Ustaz. Ya, siap. Oke, terima kasih. Istrinya di bawah ya, Pak Syarul ya. Insya Allah boleh. Baik, terima kasih. خیلی ممنون از حسن توجه همه دوستان و امیدوارم که طاعات و عباداتتون مورد قبول باشه و شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خداحافظ. خدا نگهدار. خداحافظ. تشکر. تشکر، متشکرم.